ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଘରକୁ। ହେଲେ କେବେ ଆସିବେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ରହିଥିବ ନା? ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁନ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ କାମେ ଆସିନଥିଲା। ସେଇ ସକାଶେ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ କେମିତି ଚାହୁଁନି ଗଲାଣି। ଆରେ ସତରେ ତ ଫେରେ ତ ଆମେ ମାଟି ନେଇକି ଆସିଛେ। ଚାଲ ସେଇ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବା ଆଉ ପାଣି ଆଣି ଫୁଲ ଗଛ ତଳେ ଦବାଲା। ହଉଲ ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବା ଆଉ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଯିବା, ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ପାଣି ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ କେମିତି ହସି ଉଠିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆ ତ ସରିଗଲା। ହେଲେ ଚାଲ ଏଥର ଫେରିଯିବା ଆମେ ନିଜ ଆଲେକୁ। କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବା? ଆଉ ଏଠି ବା କଣ କରିବା ଯେ? ନାଇଲୋ ନାଇଁ, ଏ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଦେଖିକି ତମକୁ କଣ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କିଲୋ? ନାଲୋ ଜାମୁନି, ଆଜି ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କାହିଁକି ନା ବାବା କଥା ମତେ ଭାରି ମନେ ପଡୁଥିଲା। ତମକୁ ନହେଲେ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଦେଖିନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହୁନା? ହେଲେ ଆପା ତମେ ରାଗି ଯିବନି ତ? ନା ନା, ସତରେ ରାଗିବନି ନା? ଜମା ରାଗିବିନି ହେଲା। ଆଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲଲୋ ଆମ ଅପାକୁ କହିଦେବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ଶୁଣିବ କହୁନ? ତାହେଲେ ଶୁଣି ଯାମ। ଆରେ ହେଲାର ବୟସ 16 ସତାର। ଦିଶୁ ଛପା କିଣି
ସର୍ବଦା ରହିଅଛ। ହେଲେ ମତେ ବାବା ଲାଗିବ କାହିଁକିଲା କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକିଲା ଆଲେ ଅପା अरे फूल फुटे আছে কালি কচিত কলা ভমরা টাকিছে এই গাছিলা মানে বড়াউত পতিয়া ফসাই দেবে গোদামকে फूल फुटे আছে কালি কচিত কলা ভমরা টাকিছে এই গাছিলা মানে বড়াউত পতিয়া ফসাই দেবে গোদামকে জবানি তোমারা উছলি গলা না জবানি তোমারা উছলি গলা না এভাবে নাই লাগুছে গো বানা আরে কেনতা করি তমে কেলা রহু ঝগা লাগুছে বড়া ডরা আরে কেনতা করি তমে কেলা রহু ঝগা লাগুছে বড়া ডরা ଦେଖ ଏଇ ଅଜା ଜଣକ ତ ଆମ ଏଇ ସବୁଆଡେ ପରକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି हेलो अप्पा ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ନା हाँ ଇଏ ବୋଲ अप्पा ଏଇ ଅଜା ଜଣକ କିଏ ଆଉ ଏଠିକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିଲ ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଅପା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ପରିବେଷଣ ଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁସି ହୋଇ ଭବ୍ୟ ମାଝି ଆସି चुड़ी ने गो चुड़ी ये लाला चुड़ी हल्दिया चुड़ी चुड़ी ने गो चुड़ी हाय गए चूड़ी बेला हाय गए आजा एमा एमा क्या लागो एते चित्कार जमा करनी ये बोले बोले आजा। केता सुनो ଶୁଣିବାର କଣ ଏତେ ଜରୁରୀ हां नहीं है सुन ले तेरे केता का- तो बनाएबो ଏମା ଏମା हैं ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଏ କଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ସେଇ କଥା ତୁ କହିଲନି सुन हे ताले काजे पार्टी करू छजे ହଁ बेनेल पॉलिसुड़ी माली टिकिली कानर डाकर फूली बिनी पाजू चुटिया ए ननी ହଁ हाते डाबू नहीं हले ननी मने चुड़ी बुधा नहीं रुआ हाते डाबू नहीं हले ननी मने चुड़ी बुधा नहीं रुआ
बुआ एमा 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 ये लगो बुआ ए जा ओ इमा पड़ी जाऊ छ कण पई मा ये बुआ तुई हड़की बटोर गाड़ी आसी कर मोर पिकअप तियादरी हेले केनता हबा बुआ ना 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 हे ए ओ ଆଉ ସେମିତି କହିବାନି କହି ଦଉଛି केनता से ଏ ଯା ଓ ସେ ବୋଝାଟା ଓଲେ ଦଉନ ଗो हां गो बुआ सुन उतरा गो बुआ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା हां ଯା କରିବ ନା हां ଏ ओ ମୋ ଭଉଣୀଟା କରିବ ନା केनता है अरे पुता अरे सिंगन ना किया एक नंबर असुर दोनों एक नंबर ହେଲେ ଆଜା ତମକୁ ତ ଆମର ସବର ପଲ୍ଲୀରେ କେବେ ବି ଦେଖି ନଥିଲୁ होए ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ होए ହେଲେ ଆଜା ओ ତମ ପରିଚୟ मोर परिचय सुनबो मोर ना सुनो हेताले मोर ना होउछे टुंगुरु भोला और निजर माइजी के निजे संभालो ओए होए और मोर घर होउछे छत्तीसगढ़ देवभोग ब्लॉक बरकानी मोर परिचय तो सुन लो एबे तोर परिचय देले टिके भल हेता ଏ ଆଜା ଆମେ ତ ଚାରି ଭଉଣୀ ଅଛୁ ओए ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଯେ ପଚାରିନି ଆମା ठीक अच्छे बुआ जियो फोर दी देला रे बुआ के बोला ए आजा हमें चेचेटा मालो छु काके पटाबा जे पटा हो बोला हो हेले मुई भी लगी पड़ी कर गोटे के भी गो सेटिंग करबे हला और सेटिंग करी कर घर के नेबी यारी और जेंटा जदी सेटिंग नहीं हला सेता के शान पुजारी गुडा कार भाई मनर लगे छाड़ी दी कर पला भी जा हेले केन बाटो ना राम कर से ई बाटो ना का ए बुआ ए ननी अरे अरे धनो ए ढोलिया खुसा ए ननी आगो यो केन मुड़ी नहीं सुनबार देख तो ए ननी हाय लगला रे ले आजा ओ मते कोन पे डाकिला दोके हां अच्छा ननी हां तोर नाटी के कहू बोली को डाकली ना सुनिबो ओए ले आजा ओ मन होउछ बिजुली हैं बिजुली वाह भाबुथिली ताके पटा भी बोली करू एतार ना तो होती बिजली बेले मके शॉट मारला ना बुआ एतार ना जनता तार काम भी हंता पूरा बिजली मागो एताके जदी हम घर के नेबी मोर सोफार बिजली पूरा उजली ननी बिजली हां तोके मैं नहीं पारे संभाली तिसान पुजारी उड़ार भाई मोर जाताली बाय बाय आई लपल लपल जी हां भल लागुथिला हो कुरकुरे खेला परा मातर का करबो बिजली वाला के नहीं मोर ट्रांसफार्मर उड़े दिथि ता আর পটকে দেখছি ইয়ে বুয়া বুসকি ঘনা দেখো তো কেড়েটা ঘনাকে মরেছে রে বুয়া এ ঢোরা রে ঢোরা এ ননি এ বুসকি বুয়া এ ননি কি বেদাবাকে বড় ঠুসকি আরি
বুয়া এটাকে সেটা কয়েছেন বলিয়া মাছ পুরা লদ বদাই একা দেলা রে বাক্কা তো উকি গলা হেলে ননি এ ধন ধন রে ওই ওই বুঝকি এবার কে ছনা মুখ করে ধন এয়া যা তুমি না কেনে এসছ গো বুয়া ধন মুই পরে গো চুড়ি বিকি আনিছে চুড়ি বিকি এয়া যা ও তুমি চিংড়ি বিল কি আনছো হয়ে চিংড়ি কে বুয়া গিরবু কে চিংড়ি নাই গো হ্যাঁ চুড়ি 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 কে হ্যাঁ আর তার সঙ্গে সঙ্গে মইনিও ছবি আনিছে ধনরে যেন পিলাকে যদি সেটিং নাই করি পারুছু মোরু যদি নি কর মইনি তাকে লগাবু সে পিলা তো পিলা তার বুড়া দদাবে ভাগিয়া বা তোর লাগি হেলা এয়া যা ও হে ঝিংলো যাই ইয়ারে কাই গো ঝিংলো যাই এয়া যা ও তুমি তো চুড়ি ভালো করে দিছুছ হই গো সত্যি হয়ে তাহলে তুমি কেনতা রকমের চুড়ি আনছো মুই রকম রকম আর চুড়ি আনিছে দেখাবো নাকি হ্যাঁ দেখবো তাহলে দেখাও নাকি তাহলে দেখো আরে রকম রকম চুড়ি মুই আনিছে গো ধাগরি সস্তা করি দেবি তোমার তেরে দেখি করি আরে চিপাটা কি ঢিলা নেবু কহ গো ধাগরি চুড়িওয়ালা মুই বিকি আনেছে তুমি নিও গো বাছি করি রকম রকম চুড়ি মুই আনিছে গো ধাগরি সস্তা করি দেবি তোমার চেহারা দেখি করি রকম রকম চুড়ি মুই আনিছে গো ধাগরি সস্তা করি দেবি তোমার চেহারা দেখি করি চিপাটা কি ঢিলা নেবু কহ গো ধাগরি চুড়িওয়ালা মুই বিকি আনিছে চুড়িওয়ালা মুই বিকি আনিছে তুমি নিও গো বাছি করি চুড়িওয়ালা মুই বিকি আনিছে তুমি নিও গো বাছি করি ধন হ্যাঁ না তোমার তি লাগি গলা আমার মন সত্যি কি হ্যাঁ তোমারটা দেখাও মুই পিঁধাই দেবি তোমাকে হেলে এয়া যা ও মই গুড়া হাতেরে না হ্যাঁ ধীরে ধীরে পিন্ধেবা মা হ্যাঁ পুরা পুরি ধীরে 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 ଯିବା ହେଲା সত্যি কହୁছ হয়ে তাহলে পিন্ধবাটা আরম্ভ কর ঠিক আছে রে ধন ই মা ধীরে করি গো যা ই মা କେନ୍ତା ହେଲା ଧନ ଇ ଧନ ପୁରା ପୁରି ଫିଟିଂ ନା ତ ফিটিং তা হেলা গো ହଁ ହେଲେ ଧନ হেলে ধন বহুত কষ্ট বি হেলা মা ହେବା ନୂଆ ନୂଆ ହେସି ନା ହେଟା হেলে অজা ও তুমি মো না শুনিব হয়ে হেলে অজা ও
କଥା ନାଇଁ କି ମା ଏଇଆ ଯା ହେ ଆପଣ ସଜା ଫୁଲର ଡାଲ ଆପଣ ସଜା ଫୁଲର ଡାଲ କେନ୍ତା ମାଙ୍ଗଲେ କେନ୍ତା ଦିମି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଲ ଧନ ଏ ଧନ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ତିନିଟା କଣା ସେଥିରେ ଝରୁଛେ ପାନି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ତିନିଟା କଣା ସେଥିରେ ଝରୁଛେ ପାନି ସଭେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେତେ ସାନ ପୂଜାରୀ ଗୁଡ଼ାର ପିଲାରେ তোকে ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଟାଇବେ ନାନି ହେଲିଆ ଯା ଓ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିବ ହୋଏ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଧନେ କହ କହକୁ ଏଇଆ ଯା ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ମା ହଁ ହାଇରେ ହି ମୁଇ ରସାନି ନାନି ଏଇଆ ଯା ହାଇରେ हेली जय दीवानी ए जा हाय रे मेरा काली नानी हाय रे मैं तो जय दीवानी हाय रे मेरा काली नानी हाय रे मैं तो जय दीवानी मेरा काली नानी रे हेली जय दीवानी रे मेरा काली नानी रे हेली जय दीवानी रे ए बुढ़ा ଓ তুমি কেমিতি রকমের চুড়ি পিন্ধেছ মা ଏ ଧନ হ্যাঁ ଏ ମୋର ଛେଟନି ମୁড়ି ରେ ହାय ମୋର ଛେଟନି ମୁড়ି ଏ ମୋର ଭୁଜକି ଲୋଦ ରେ ହାୟ ମୋର ଭୁଜକି ଲୋଦ ଧନ ହେଲେ ଏଥର ତମ ନାଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦିଅ ହେଲା ইয়া যা ଓ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରିବନି ତ ତମେ ଡରେ ଗୋ ସତ କହୁଛ ଏ ତାହେଲେ ଇଆ ଯା ଓ ମୋ ନାଁ ନା ହଁ ସେ ଆକାଶରେ ଥିବାଟା ହଁ ମିଖା ଓହୋ ତମେ ମୋର ମେଘ ହେଲେ ମୁଇଁ ତମର ବାଦଲ ରାଜା ଧନ ହୋଏ ହେଲେ ଧନ ଜି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି କରି ସେନ ଟିକେ ଜଗ ହେଲା ঠিক আছে ଓକେ ଜଗ ଧନ ହଁ ୱା ହେଲେ ଇଟା କା ମୋର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏତାକେ ଟିକେ ପ୍ୟାର ସେ ଡାକସି ଆରି ए चांद मेरी बाहों में आ जाओ मुझको तड़पा तड़पा के ना जाओ मेरा दिल मेरा प्यार को मत ठुकराओ एता कोटा दे डेणु साप समा समय से खेरे बुआ डेणु साप समला पर टियो बिटो आका को ए आजा ओ अंडा देबो मुई जानली ती अंडा देबो हेती ले खाली फड़फड़ुछु दे अंडा दे अंडा दे दे अंडा दे दे
ଅଣ୍ଡା ଦେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ହେତିର୍ ଲାଗି ଖାଲି ଫଡ଼ ଫଡ଼ୁଛେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଦେବା ବେଲେ ଲେଣି ଲୁଣା ଅଲଜି ଥିବା ହେତିର୍ ଲାଗି ହିଟଉଥିଲା ଏଇଟା ହିଟରେ କରିଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଦେବା ବେଲେ ତ ପୁରା দেখো তো সোলা কুকুর বেটি না বাকে অন্ডা সোলা আমার কুকুরা অন্ডা দিতে বেলে মুই খাইবি না হেলে দেখছি অন্ডা দেলা কি নেই हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ वाह 19-20 ने गला कोरोना महामारी अरे सान पूजारी जा मझी ने आसी गरा म ननी पिला देला गोटे अंडा पारी हेले काई अंडा इटा लाल दिसते बुआ ननी इटा काई अंडा रे ए अच्छा ओ ସେଇଟା ହେଲା हां ଘୁଷରି ଡାଣ୍ଡା घुसरी अंडा ହଁ मैं उटा छेल अंडा बोलुथिली जे ନାଇଁ ନାଇଁ ଛେଲି ଡାଣ୍ଡା ଦିଶିକେ ଗଛ घुसरी दउचे बेले तू एंता देलु लागो छे तोटा इटा ଏ ଆଚ୍ଛା ଓ ସେଇଟା ନା ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି ହଁ। ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଡାଣ୍ଡା हां हां हाउ हेले धना ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ओ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦିଅ ମା नहीं मोर पाके थो मुई उस्मा ନାଇଁ भी ନାଇଁ ଦିଅ मुई उस्मा भी मोर पाके थो ତୋଟା କଇ ଗାଲକ ମନାଇ ପୁରା ମନଟାକେ ଚୋରି କରି ନି ଯାଉଛେ ଏବେ ମୁଁ କେନ୍ତା କରି धर रे धर ଗୋଟେ धर तर अंडा रे धर धर मुनुस मला परा ने ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ओ ଜାଣିଛ ନା केटा गो ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ନା हां ମୋତେ ନା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି मोर भी गोटे कोणा हेई जाउची ସତରେ होए ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ओ ମୋତେ ନା ହଁ। ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ आहे ताले आ ଯିବି आ ଏ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ନା ଧକେ ଯାଉଛି ମା ଏ ମା ଆମ ଜୋଟ ଫୁଟିଗଲା ଆମ ଜୋଟ ଫୁଟିଗଲା बुआ सतका सत मोर मुड़ फुटी गला रे बुआ जेन तोड़े आदरी देला मोर मुड़ फुटी गला ननी हेले धन एंता तोड़े आदरी के मुड़ फुटी जाउ छे तमन नाटी कह सब करे ना हो आजा होए गो तमन नाटी के कह धन हेले आजा ना कहबा गरु ना हां गुटे कथा कहबार थिला केटा गो सुनिबा हां ए आजा सुला पायसी मुई गजरा कसी गुड़ी मेडी परा दिसु जुगा सुला पायसी मुई गजरा कसी लखे टका मोर दीवाना होए 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 मुई तो लाल पान बीबी किए है बमो चिड़िया टेका ये नहीं होन रे बुआ ए आजा सुलाबाया सी मुई गजरा कसी सुलाबाया सी मुई गजरा कसी लखट का मोर दीवाना मुई तो लाल पान बीबी 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 मुई तो लाल पान बीबी किए है बमो चिड़िया टेका मुई तो लाल पान बीबी किए है बमो चिड़िया टेका सुलाबाया सी
ओ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ହଁ ଟିକି। ଟିକି ଆର ମୁଇଁ ବି ଆଣିଛେ ଚୁଡ଼ି ବିକି ଆରେ ଓଏ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଓ ମୋ ନାଁଟା ତ ଶୁଣି ସାରିଲା। ହଁ ଏଥର ହଁ। ଚାଲିଲି। ঠিক আছে ধন বাই আই লপল লপল ইউম 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 আমি মিলমু হেলা সরলে তিন পট গলে আর পরে দেখছি ইয়ে বুয়া হে বাটে মোর চকা জন আছে রে বুয়া এ ধন আরে ধন নিয়ে আসু মুই যাবি ঠিক আছে পকে যাচ্ছে बुआ जेन तोड़े लाल कर देला जोड़ा तेल दी कर सकवा के पड़वा ଏ ଆଚ୍ଛା ओ ଜଡ଼ା ତେଲ କାଣ ପାଇଁ ମା? लाल कर ଏ देला ओ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଦବାନି କି? हाँ हटा भी चलवा ना ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ओ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ସେମିତି କଣ ଏଇଟା ମା? ओहो धन ହଁ तम नाटी के मके कहि दियो ଜମା ନୁହଁ। के हैला जे ଏ ଆଚ୍ଛା ओ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। हाँ ଏ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନାଁ ସିନା ଜାଣିନେଲ हाँ ହେଲେ ଏ ଆଚ୍ଛା ओ ମୋ ନାଁ ନା मेरे के टिकी ଏତେ ସହଜ କହିବିନି। के हैला जे ନାଇଁ ନାହିଁ के हैला जे ଏ हाँ जदि तम ना कहबो हम्म। तमके उपहार कर देबी हैला ମତେ होए ହେଲେ ଏ ଆଚ୍ଛା ओ କଥାରେ ନାହିଁ କି ମା हाँ ଏ କୁକୁର ଚରିଲା କେତେ କୁକୁର ଚରିଲା କେତେ ବାଛି ବାଛି ମନ କାଟିଛି ବାଛି ବାପତେ इटा के कहसन जर्सी गाय हेती लगी बाची बाची मनुष्य करू छे बुआ ए बाची बाची मनुष्य कर धन हाँ। मके किछि फरक नहीं पड़े हेले धन ये लाल गोला गोला पलसा फूल दुर्गे दिसे लालो लाल गोला गोला पलसा फूल दुर्गे दिसे लालो तमर एता धांगरी देखी ई फलर पिला मन कर हिपी पड़ू छे लालो हेले धन इमा 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 हां ए ओ ए पतर पतर पन पतरा पतरा उपरे गुआ पतर पतर पन पतरा पतरा उपरे गुआ ए चंदमुड़ा ई पूजारी गुड़ा पिला मने मते भाबुच नुआ नुआ नहीं तो के नुआ नहीं भाबा तू तो के बूढ़ी छेल बोली भाबू छ हेला ए आजा जहारे ताहा कहि जाउछ नहीं नाही नहीं धन तम सीधा सीधा तम नाटी खाली मके कहि दियो हेला हेले ओ मते ना हां जहारे ताहा कहि दउछ ओहो छाड़ो हो धन कर हां तम नाटी के ए कहो आजा मना होची हां जानिछ केटा मना होची वर्षा ए बुआ ननी वर्षा हां मके यार बेसी नहीं तरसा तोर काल दुईटा हिचे वर्षा আর তোকে দেখি কর খাইলা বে দিয়া বড় বড় দুই গরসা হেলে ধন বর্ষা সবু কথা 13-12 মুই তমকে গোটে কথা কহবা লাগি চাহুছি সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা ইমা হ্যাঁ ए মুই যেন কাম লাগে সে কাম কহুছে টিকে মন ধ্যান দি করে শুনো তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা ধন মনে আসলা বেল দেখলি 5টা ননি পিলা থিল এবে 4টা ননি পিলা অছ সে আর গোটে ননি পিলা কিয়ে টিকে কহ ए आजा ও नाना नाना नाना
ଏ ଓ ଯାହା ପଚାରୁଛ ନା ହଁ ଏଇଟା ଗୋପନ କଥା କେନ୍ତା ଜାଣିଛ ହଁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ହଉଛି ହଁ ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ସମରପଲ୍ଲୀର ରାଜଜେମା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ତମର ସେ ରାଜଜେମା କେ मोर भंजा संगे सेटिंग हेई परबा ଏ ବୁଢା ओ बूढ़ा नहीं बोलबो ତ ମୂଳ କାମ ଦଉନି ତ काम दउछि ଆଲେ ଏ ମାଲ ଆଇଲ ଫୁଲା ତ ଭଣଜାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି हां बिहा करतमो ପଚାର ପଚାର ତ ଭଣଜା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ବୁଢା ओ बुढ़ी ତମ ଭଣଜା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ମ पूरा एक नंबर गुलाम वाला हाथी भलिया ଇ ମା ହାତୀ ଭାଲି हां ଏ ଫୁଲା ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖଲ ଦେଖ ହାତୀ ଭଳି ମଣିଷ କାମ ଅପା ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛି हां हबो ଆଲେ ଏ ହଁ ହେଇପାରିବନି ଲୋ ହେଇପାରିବନି ଲୋ ନା हेई परिबो ଏ ओ ହେଇପାରିବନି 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 हेई परिबो ଆଲେ ଏ ଫୁଲା ହ୍ୟାଲୋ ମାଲ ଏ ବୁଢାକୁ ନା ତା ଧୋତି ଖୋଲିକି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଲୋ ଚାଲ ଆସିଲେ ଆସ नहीं रे बुआ मने नहीं गुला एटा मोर गोटे बोली इज्जत पड़े जीवा पेपस नहीं पिल्ला ଆଲେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଅଜା ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ କିଲା ଆଲେ ଅପା ହଁ ସେ ଅଜନା ଚୁଡ଼ି ବିକିବା ବାହାନାରେ ତମ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲା କଣ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହଁ